So we'll continue with inverse trigonometric functions. Some more results. So if you remember, when it came to sine inverse x, then we realized that the domain of this function is y belongs to minus pi by 2 to pi by 2. That's the range of this function. That's the range of this function. And domain is mod x less than or equal to 1, right? Yes, sir. So this principal value of sine inverse x will assume values only in this. Y equal to tan inverse x. Y must belong to, इसमें pi by 2 minus pi by 2 included नहीं है, बाकी सब ठीक है. Yes, sir. And इसमें x is any real number, right? Yes, sir. Yes, sir. Y is cosec inverse x. Y belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2 पर क्या exclude करेंगे? 0. Why 0 नहीं हो सकता? Because cosec 0 is undefined. Cosec 0 equal to x. Cosec 0 is undefined. Yes, sir. 1 by Yes, sir. sin 0, right? तो इसमें 0 नहीं होगा. Minus pi by 2 to pi by 2 सब मिला. ठीक है? Y equal to cos inverse x. इसका principal value is 0 to pi, है ना? हाँ sir. Yes, sir. Mod x less than or equal to 1. Of course, cosec inverse x में mod x Mod is greater than or equal to 1. y equal to sec inverse x में क्या पढ़ना है? Y will belong to 0 to pi, but क्या exclude करेंगे इसमें? Pi by Pi by 2. 2. इसको pi by 2 दे तो कोई sec pi by 2 is 1 by cos pi by 2 Undefined. 1 by 0 undefined हो जाएगा. तो इसमें से pi by 2 exclude कर देंगे. And इसमें also the domain is mod x greater than or equal to 1, right? Yes, sir. Okay. Y equal to cot inverse x. Y belongs to again 0 to pi. इसमें 0 और pi नहीं हो सकता because cot 0 is cos 0 by sin 0 undefined हो जाएगा. Yes, sir. हाँ. And x is any real number, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's for the domain and range of various trigonometric functions, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Trigonometric, inverse trigonometric functions. Also, I told you the following results. इसमें there are 3 odd functions. कौन-कौन से odd functions है? One sin inverse x, because sin inverse minus x would be minus sin inverse x, right? दूसरा Yes, कौन सा odd function है? Tan. Tan inverse x. Tan inverse. Tan inverse minus x by minus tan inverse x. And तीसरा Cosec inverse x. Cosec inverse. cosec inverse minus x is minus cosec inverse x, right? If there are 3 neither even nor odd. Three neither even nor odd में कौन सा है? Cos inverse. Cos inverse minus x. This was not cos inverse x या minus cos, this is pi minus cos inverse x. Similarly, sec inverse minus x is pi minus sec inverse x, right? Similarly, tan inverse minus x is pi, I'm sorry, cot inverse minus x is pi minus cot inverse x, right? अब ये देखो ये ना cos inverse, sec inverse, cot inverse इनका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई में आता है और इन लोगों का माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में आता है, right? Yes, sir. Yes, sir. Right? Also, sin of sin inverse x is x, cos of cos inverse x is x, tan of tan inverse x is x. पर अगर tan inverse tan x होगा वो x हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. Yes, sir. I'll have to choose the principal value, right? Yes, Yes, sir. sir.
ये सब अलग से नोट भी कर लो while I'm writing all of this. Similarly, if I had say sine inverse 1 by x, I claim that this is actually cosec inverse x. बहुत आसान है. अच्छा, एक तो ना साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स दोनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू है रेंज होता है -π/2 से +π/2 है, तो कोई इश्यू नहीं होता है. यहां से जो आउटपुट होगा will fall in the range of this. Yes, sir. No adjustment needs to be made. हाँ, अब ये कैसे प्रूव करेंगे? Suppose this is theta, then sin theta is 1 by x, cosec theta is x, Yes, sir. or theta is cosec inverse x. So theta is also cosec inverse x. Theta, which was sin inverse x, is also cosec inverse x. Right? Yes, sir. Yes. Similarly, इसका cosec inverse 1 by x will actually be sin inverse x. कुछ नहीं है, इसमें x की जगह 1 by x डाल दो तो ये आ जाएगा, है ना? हाँ sir. हाँ sir. Yes, sir. Similarly, exactly ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग cos inverse 1 by x is sec inverse x. इसमें भी ना कोई इश्यू नहीं है, cos inverse sec inverse दोनों 0 से पाई के बीच में ही लाई करता है, एंड इसको x की जगह 1 by x डाल दोगे तो cos inverse x will turn out to be sec inverse 1 by x, right? सेम एग्जैक्टली वैसे ही प्रूफ करेंगे, ठीक है? Yes, sir. But when it comes to tan inverse 1 by x, अगर x पॉजिटिव है ना तो ये cot inverse x होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. If x पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो tan inverse पॉजिटिव नंबर 0 से π/2 में लाई करेगा. cot inverse of a positive number will also lie in the interval 0 to π/2. But प्रॉब्लम है जब x नेगेटिव है. Pi minus cot inverse x होगा. अगर x नेगेटिव है तो क्या प्रॉब्लम है? cot इनवर्स तो π/2 से पाई में लाई करेगा क्योंकि cot इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू इज 0 to पाई, राइट? तो दिस Yes, sir. will lie from π/2 to पाई. Yes, yes, sir. This will lie from -π/2 to पाई, -π/2 to 0 अगर x नेगेटिव है. Yes, sir. है ना? हाँ sir. So not so x less than 0 में क्या होगा ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा अगर x नेगेटिव है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई ऐड कर दोगे ना तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा. हाँ sir. फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई Yes, sir. ऐड करने से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, है ना? हाँ sir. Yes. तो अगर x नेगेटिव है ना तो इसमें पाई ऐड कर दो, ताकि बिकॉज़ अगर x नेगेटिव है तो 1 by x नेगेटिव है. tan inverse of a negative number will lie from -π/2 to 0. फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई ऐड कर दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट cot इनवर्स कोई इश्यू नहीं. tan इनवर्स में पाई ऐड करने से फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा या x लेस देन 0 से ये. तो इसमें sin इनवर्स cos इनवर्स में कोई इश्यू नहीं है, बट tan इनवर्स cot इनवर्स में इश्यू है बिकॉज़ tan इनवर्स cot इनवर्स उनका कॉमन प्रिंसिपल वैल्यू इज 0 to π/2, but which happens when x is positive, but when x is negative, tan inverse 1 by x will find a position in the fourth quadrant, but cot inverse x will find a position in the second quadrant. So add pi to the tan inverse to get the second quadrant scenario for cot inverse x, right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. tan inverse अगर x नेगेटिव है, इसमें x की जगह 1 by x डाल दोगे तो pi plus tan inverse x will be cot inverse 1 by x अगर x नेगेटिव है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. x की जगह 1 by x डाल दोगे तो tan inverse x is cot inverse 1 by x. That's what you'll get, right? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी का भी दिया, like I told you, say sin inverse 1 by 3 दिया, and you want to write it as cos inverse something, so like I said, what you will do is you will take this as theta is sin inverse something and is cos inverse what, तो क्या आ जाएगा sin theta 1/3. क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे,
इसको थीटा लोगे, साइन थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर ले लो, ये हाइपोटेन्यूज ले लो 1 3 और ये 9 - 1 √8 हो जाएगा बेस, है ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 1 ले लो, ये 3 ले लो, तो ये 9 - 1 8 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हाँ सर। सर। √8, ठीक है ना। अब cos थीटा क्या हो जाएगा, इसमें cos थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज √8/3, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स √8/3, तो ये √8/3 है। अब कोई बोलेगा tan इज tan इनवर्स व्हाट, तो इसमें tan थीटा ले लो, tan थीटा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√8, यस सर। क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√8, so this theta will be tan inverse 1/√8. Similarly देख लो ये cot inverse √8, tan inverse x is cot inverse 1/x √8, है ना। sec inverse x is cos inverse, अब इसमें sec inverse क्या होगा, sec inverse 3/√8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin inverse x is cosec inverse 1/x, right? यस सर। but and इस तरीके से ना ट्रायंगल ट्रायंगल बना के मत करो, मेंटली कर लेना चाहिए। सपोज तुमको साइन इनवर्स कुछ भी दिया है, से 3/5 दिया, इसको ना मेंटली कर लिया करो। इसको कॉस इनवर्स ऐसा करो, साइन क्या होता है, साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, कॉस इनवर्स में हाइपोटेन्यूज इज 5, बेस क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। Suppose sin inverse, you're given tan inverse √10 and you want to write it as, or say and you want to write it as sin inverse something, so again think of this as perpendicular by base, perpendicular by base, that means perpendicular is √10, so sin inverse में ना sin theta में perpendicular आता है ऊपर, base आता है नीचे, hypotenuse क्या हो जाएगा √11। √11, this square plus this square 10, √11 hypotenuse हो जाएगा। इस तरीके से मेंटली कर लो। सपोज आई वांट टू डू से sec inverse something, sec inverse में क्या है, hypotenuse by base आ जाएगा, हाँ सर। तो hypotenuse √11 हो जाएगा और बेस हो जाएगा √10, तो बेस 1। बेस 1 होगा सर। बेस 1 इन जनरल कोई बोलेगा आपको sin इनवर्स x क्या होता है, इस cos इनवर्स व्हाट, तो क्या करोगे, ये देखो x/1 है, x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे भी है, यही होगा, बेस क्या हो जाएगा √1 - x², यस सर। बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस क्या हो जाएगा √1 - x², बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसा हो जाएगा, राइट। इस तरीके से कर लेना, मतलब इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल मत बनाना, मेंटली करना, वी वोंट हैव द टाइम टू ड्रॉ दीस ट्रायंगल्स एंड ऑल, ओके। यस सर। यस सर। Now a few more results. Tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y by 1 minus xy. अगर, now let me tell you, xy is less than 1. A result I had derived, but without conditions. अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो। If nothing is given, say you assume that xy less than 1 and this is a formula. This is like a base formula for tan inverse. Okay. मतलब अगर if xy is greater than 1, if xy is greater than 1 and x is greater than 0, y is greater than 0. अगर xy greater than 1 मतलब इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है,
और x और y पॉजिटिव है तो ये tan इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर आ जा रहा है. Just to principal value adjust करना. I'm not proving these results, but whatever I'm adding or subtracting is to make sure कि principal value range में आ जाए. ठीक है? X positive है, Y positive है और XY greater than 1 होगा. So then this formula will become for this case tan inverse pi plus tan inverse x plus y by 1 minus x. So ये pi y ऐड किया है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाने के लिए. अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, x y, तो दिस इज द केस. अगर x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है और x y लेस देन 1 है, then the formula becomes minus pi plus tan inverse x plus y by 1 minus x1. xy less than 1 के लिए नहीं, सॉरी, ये xy greater than 1. xy less than 1 irrespective of x और y का क्या साइन, यही होगा फॉर्मूला. बट xy greater than 1 के लिए दो केसेस होगा. एक केस में where x and y are both positive, this is the formula. दूसरा केस में when x is negative, y is negative, and xy greater than 1, then it's minus pi plus tan inverse x plus y by 1 minus x1. Right? Got me? Yes, sir. স্যার এটা ওই tan ইনভার্স এর ক্ষেত্রে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে বলে এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা. হ্যাঁ এই অ্যাডজাস্টমেন্ট যাতে এই মালটা প্রিন্সিপাল ভ্যালুর মধ্যে পড়ে যায়. ওকে স্যার. কেমন বুঝতে পারছিস? So if xy is less than 1, then it's a regular formula. If xy is greater than 1, denominator becomes negative, then two cases have to be evaluated. X greater than 0, y greater than 0, it will be pi plus this. And if x less than 0, y less than 0, and xy greater than 1, then this. Right? Yes, sir. Similarly, স্যার এই প্রথম কেসে তো ওটা মাইনাস tan ইনভার্স ব্র্যাকেটের মধ্যে যা থাকবে সেটা লিখলেও তো হয়. মানে স্যার ওটা তো হচ্ছে tan ইনভার্স দিয়ে মাইনাস ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকছে না, তো স্যার ওটা যদি স্যার প্রথম কেসটা xy less than 1 পজিটিভ না স্যার xy গ্রেটার দ্যান 1 যেটা এটা ডিনোমিনেটর এটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে স্যার. তাহলে নেগেটিভ হলো, তাহলে নেগেটিভটা তো বাইরে চলে আসে, tan ইনভার্স তো অড ফাংশন না স্যার, সেটা করতে পারবো না কেন? ওটা অ্যাডজাস্ট করেই আমি এই রেজাল্টটা পাবো. মানে ঠিক আছে, এটা তো tan ইনভার্স অফ আ নেগেটিভ নাম্বার হয়ে যাচ্ছে, তো ওটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে চলে আসবে, কোনো ব্যাপার নেই. হ্যাঁ স্যার. এটা tan ইনভার্স থেকে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে চলে আসবে, কি অসুবিধা? মাইনাস পাই বাই 2 প্লাস পাই বাই 2, কোনো ব্যাপার নেই স্যার. তাহলে পাইটা যে অ্যাড সেটা কি জন্য? এই পাই অ্যাড করেছি কেন, কি হবে হতে পারে ভাব তুই. আমি তুই ভাব, I have taken x greater than 0, y greater than 0, or xy greater than 1. Say I have taken tan inverse 3 plus tan inverse 4, এই কেসটা ভাব. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার. এটা দেখ, এটা পাই বাই 4 থেকে বড় হ্যাঁ স্যার. হবে তো? হ্যাঁ স্যার. থেকে বড় because 3 is more than 1. এটাও পাই বাই 4 থেকে বড়. ইয়েস স্যার. তার মানে বাঁ দিকটা পাই বাই 2 থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে. হ্যাঁ স্যার. এবার যদি আমি এই ফর্মুলা ইউজ করি, tan inverse 3 plus 4 by 1 minus 12, এটা কি হয়ে যাচ্ছে? tan inverse minus 7 by 12. এই দেখ, এই নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, minus tan inverse 7 by 12 হয়ে যাচ্ছে. এবার দেখ খেলাটা দেখ, এটা তো 0 to pi by 2. ইয়েস স্যার. আর তার মানে এটা কোন রেঞ্জে? minus pi by 2 to 0, মাইনাস ধরলে. ইয়েস স্যার. আর এটা pi by 2 থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে. হ্যাঁ স্যার, ইকুয়ালি হচ্ছে. ইকুয়াল হচ্ছে না তো? স্যার ওই জন্যই পাইটা অ্যাড করব. তার জন্য পাই অ্যাড করলাম, কেন এটা চলে এসেছে তোর ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে, কিন্তু এই দুটো যোগ করলে গ্রেটার দ্যান পাই বাই 2 মানে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে কি করে আনবো? ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের মালটাকে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আনার জন্য পাই অ্যাড করে দাও. এই পাই অ্যাড করে দিলাম, কেমন? ইয়েস স্যার. ক্লিয়ার না? হ্যাঁ স্যার.
সিমিলার অ্যাডজাস্টমেন্ট এখানে মাইনাস পাই তুই একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখে নিতে পারিস, ঠিক আছে? মানে স্যার এই হ্যাঁ, লেফট সাইডে পুরো পজিটিভ চলে আসছে, রাইট সাইডে যেহেতু নেগেটিভ চলে আসছে, ওটাকে ইকুয়েট করার জন্য, আর মানে প্রিন্সিপাল ভ্যালুতে যাতে এটা চলে আসে। হ্যাঁ, রাইট 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 রাইট। কেমন ইয়েস ডিরাইভ করছি না, এটা একটা এলাবোরেট ডেরিভেশন দিতে পারতাম, একটু সময় নষ্ট হবে বলে করিনি। হ্যাঁ, আমি রেজাল্টটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার tan inverse x minus tan inverse y. এটা বেস ফর্মুলা tan inverse x minus y by 1 plus x. এবার যদি ডিনোমিনেটরটা পজিটিভ না, এখানে x plus y পজিটিভ, মানে xy greater than -1 হলে এই একটা ফর্মুলা, x পজিটিভ হোক কি নেগেটিভ হোক, as long as 1 plus xy is positive, that means xy greater than -1, এই একটাই ফর্মুলা। কেমন? ইয়েস yes sir. Yes, sir. যদি xy less than -1 হয়, মানে ডিনোমিনেটরটা নেগেটিভ, আর তারপর তোর x পজিটিভ আর y নেগেটিভ যদি হয়, x পজিটিভ আর y নেগেটিভ, xy less than -1, x টা পজিটিভ আর y টা নেগেটিভ যদি হয়, তাহলে এখানে ফর্মুলাটা, এই ফর্মুলাটা চলে আসছে পাই পাই আর। আবার xy less than -1 এর জন্য আরেকটা জিনিস আছে -1, সেটা যদি x নেগেটিভ হয় আর y টা পজিটিভ হয়, তাহলে এইরকম একটা জিনিস চলে আসছে। x minus y, sorry, x minus y by 1 plus x. ভুল করে লিখে দিয়েছি, ঠিক করে দিয়েছি। বুঝতে পারছিস? ইয়েস স্যার, এটা খানিকটা tan a plus b ধরে ওই ফর্মুলাটা দিয়ে হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি বেস ফর্মুলাটা আমি বলছি কি করে আসছে, আমি বেস ফর্মুলাটা বলে দিচ্ছি, তারপর এই সব অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রিন্সিপাল ভ্যালুর মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য হচ্ছে। যেমন এটা কোনো ব্যাপার নেই, tan ইনভার্স x টাকে যদি a ধরি, তাহলে x টা হয়ে যাচ্ছে tan, কেমন? হ্যাঁ tan ইনভার্স y টাকে যদি b ধরি, তো y হয়ে যাচ্ছে tan b, কেমন? এবার দেখ, tan of a plus b হবে tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, কেমন? tan a টা কি হচ্ছে, tan a is x, tan b is y by 1 minus xy, that's tan of a plus b. What do you say? ইয়েস স্যার Yes, sir. If the a plus b equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. What is a? A is tan inverse x. What is b? tan B is inverse tan inverse y. বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার Equal to, এটা বেস, যদি কোনো রেস্ট্রিকশন না থাকে তাহলে এটা, ইয়েস স্যার right? Or pi or minus pi is an adjustment made to make it fall in the principal value interval. হ্যাঁ, ইয়েস স্যার তো এইগুলো মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ yes sir. আর যদি কিছুই না দেওয়া থাকে তাহলে এটা ধরে নিস বেস ফর্মুলা, কিছুই না দেওয়া থাকে এখানে বেস ফর্মুলাটা ধরে নিস। If nothing is given about xy, then just assume the base formula. Tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y by 1 minus xy. Tan inverse x minus tan inverse y will be tan inverse x minus y by 1 plus xy if nothing is given at all. Okay? ইয়েস স্যার Yes. Yes, sir. Similarly, sin inverse cos inverse का बेस फॉर्मूला बताते हैं। x square
First of all, you know, this formula will hold good when x is numerically less than or equal to 1. That means x lies in the interval 1 to -1. Similarly, y is numerically less than 1. That means y is less than, otherwise sin inverse cos sin inverse and x and sin inverse y will not be defined, right? Yes, sir. Yes, sir. Right? Also there is another condition. That condition is this formula will hold good. See, this sin inverse x may lie in the interval -π/2 to π/2. Sin inverse y may also lie in the interval -π/2 to π/2. But this plus this may not lie in the interval -π/2 to π/2. Then Yes. sin inverse of this not lying in the interval -π/2 to +π/2 would be incorrect. Yes, sir. Yes, এই দুটো correct হওয়ার জন্য condition থাকতে হবে। Yes, sir. এই দুটো বরাবর থাকার জন্য। So the condition is x square plus y square less than or equal to 1, or x square plus y square greater than 1 and xy less than 0. Of course, if x and y are numerically less than 1, then either for this to hold good, x square plus y square is less than or equal to 1, or if x square plus y square greater than 1 and xy less than 0, then also you can apply this formula. Then also you can apply this formula. Yes, sir. আর কিছু যদি না দেওয়া থাকে, চোখ বন্ধ করে এই ফর্মুলাটা লাগিয়ে নিন। Yes, sir. xy এর কোনো লিমিটেশন দেওয়া হয়নি, তো just apply this formula, close your eyes, open them and use this result, right? Yes, sir. Yes, sir. এবার কত রেজাল্ট মনে থাকবে ভাই, মরে যাবি এত রেজাল্ট মনে রাখতে রাখতে। So if suppose these conditions are not met, ঠিক আছে, আর তোকে sin inverse আর sin inverse x আর sin inverse y যোগ করতে হবে। And if it is neither this nor this, অন্য কোনো condition, ভাব the condition is x square plus y square greater than 1 and xy greater than 0, গেল তো, ভোগে গেল ফর্মুলাটা। এটা আর apply, তাহলে আমি কি করব, এতগুলো ফর্মুলা মনে রাখবো না, আমি চালাকি করব। এখানে আমি sin inverse x টাকে tan inverse এ কনভার্ট করে দেব, আমি sin inverse y টাকে tan inverse সামথিং এ কনভার্ট করে দেব, আর tan inverse এর ওই ফর্মুলা তো আমাকে মনে রাখতে হবে। There I will see what condition it's meeting. You know what I'm saying? Yes. Yes, sir. আর ওই ফর্মুলা, ওই tan inverse থেকে ফর্মুলা নিয়ে এসে লাগিয়ে দেব। You know what I'm saying? Yes. If it meets this condition, or if nothing is given, I only want to remember this formula. But if say x square plus y square less than 1 and xy less than 0, then also the condition is failing, Yes, sir. right? কি করব, এই ফর্মুলা তো আর অ্যাপ্লাই করা যাবে না, প্রিন্সিপাল ভ্যালুটা ফেল করে যাবে। So I'll convert this into tan inverse, I'll convert this into tan inverse, and then I'll apply the relevant formula for tan inverse something plus tan inverse something. Yes. কেমন? হ্যাঁ, Yes, sir. আমি বলছি শুধু এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে, বেস ফর্মুলা। ওকে স্যার। সিমিলারলি, আচ্ছা এটা শক্ত না প্রুফ করা একই ব্যাপার। ভাব আমি যদি sin inverse x টাকে a ধরি, বেস ফর্মুলাটা, তার মানে x টা sin a হয়ে যাচ্ছে, and if I take say sin inverse y as b, then y turns out to be sin b, and then sin of a plus b is like a sin a cos b plus sin b cos a. Sin a টা কি হচ্ছে x, cos b is root 1 minus sin square b, root 1 minus y square, right? Yes, sir. Sin b is y, and cos a is root 1 minus sin squared a, 1 minus x squared, that's sin of a plus b. So that gives me a plus b is sin inverse x root 1 minus y squared plus y root 1 minus x squared. A is sin inverse x, B is sin inverse y, sin inverse. Right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. If this or this is not met, then I'll convert it into tan inverse and use the formulas for tan inverse to add. Okay.
Yes, sir. Yes, sir. মুছে দিয়ে এটা Yes, sir. যদি না দেওয়া থাকে জুম করে এই ফর্মুলাটা ইউজ করেন। Okay, sir. আরেকটা বেস ফর্মুলা cos sin inverse minus sin inverse x minus sin inverse y, কিছু না এখানে মাইনাস চলে আসবে, sin inverse x root 1 minus y squared minus y 1 minus x squared. এখানেও এই বেস ফর্মুলা is good when of course x and y have to be numerically less than 1, otherwise it will not be defined. Yes, sir. Yes, sir. And x square plus y square less than or equal to 1, or if x square plus y square is greater than 1, then xy has to be greater. Base formula. If either this or this condition is met, that's all right. But failing this or this, আর অনেকগুলো ফর্মুলা আছে, মরে যাবো রে বাবা। তাহলে কি করব, এই মালটাকে tan inverse এ কনভার্ট করে দেব, tan inverse x tan inverse something minus tan inverse something এর ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দেব ইন দ্য রাইট ইন্টারভাল। তারপরে স্যার আবার ব্যাক টু sin inverse করে দেব। হ্যাঁ বাস ওই লাস্টে tan inverse পেয়ে আবার ওই মালটাকে sin inverse এ কনভার্ট করে দেব। Yes, sir. কেমন? Yes, sir. এবার আরো দুটো বেস ফর্মুলা, cos inverse x plus cos inverse y is cos inverse xy minus root 1 minus x squared into 1 minus y squared. ठीक है। Of course यहाँ पे again x has and y have to be numerically less than or equal to 1, otherwise this will not be defined. इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, this is base formula is true if x plus y greater than or equal to 0. अगर नहीं है तो फिर tan inverse में कन्वर्ट करो और tan inverse का फॉर्मूला लगा, Yes, sir. Yes, sir. राइट? ये बेस रिजल्ट है इसका। इसमें भी इजी टू प्रूव है, cos inverse x को a ले लो, cos inverse y को b ले लो, then write cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b वैसे आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी again you know x and y have to be numerically less than or equal to 1 and x less than or equal to 1, ये कंडीशन। पर अगर नहीं आई तो tan inverse में कन्वर्ट करके अप्लाई द फॉर्मूला फॉर tan inverse, Yes, sir. and if nothing is given then just use this, close your eyes and use this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Of course all of you are also aware of, ये तो we have used in integration is pi by 2, right? Yes, sir. Remember we have used it several times. Yes, sir. नहीं किया ना? Yes, sir. प्रूफ करना आसान है ना ये? Yes, sir. जैसे कि सोचो sin inverse x को अल्फा ले लो तो x हो जाएगा sin अल्फा, sin inverse तो sin अल्फा हो जाएगा, so this is cos 90 minus alpha, so 90 minus alpha will become cos inverse x, हो गया। अब sin inverse x is alpha, cos inverse x is pi by 2 minus alpha, add the two, you'll get pi by 2, alpha alpha will be cancelled. Right? Yes, sir. Yes, sir. Let's solve a few problems. Let me share some problems. So one,
Evaluate sin inverse sin pi by 3. See, this pi by 3 lies in the principal value range minus pi by 2 to pi by 2. So ये pi by 3 हो जाएगा, कोई issue नहीं है ना? हाँ सर Yes. Yes. Tan inverse sin x will be x if x lies in minus pi by 2. दूसरा sin inverse sin 2 pi by. Will it be 2 pi by 3? नहीं, No, because sir. 2 pi by 3 doesn't lie. Sin inverse का output should lie in the interval minus pi by 2 to plus pi by 2. जैसे 5 minus 5 by 3 करना पड़ेगा ये क्या करो, इसको लिखो 5 sin minus 5 by 3 लिखना पड़ेगा sin pi minus pi by 3 कर दो उसको. This is sin inverse. Sin pi minus theta is sin theta. 5 by 3 अब ये pi by 3 थी, because pi by 3 lies in the interval minus pi by 2 to pi by 2. ये pi by 4 ही होगा, because pi by 4 lies in the principal value minus pi by 2 to pi by 2 for tan Yes, inverse. Yes, sir. Cos inverse cos 7 pi by 6. अब ये देखो कि cos inverse cos pi plus pi by 6 होगा, right? yes sir pi plus 7 pi by 6. ये क्या हो जाएगा? Cos inverse pi plus theta is minus cos theta. yes sir Yes, sir. pi minus cos inverse But cos inverse minus x. Pi Cos minus inverse minus x क्या बताया था? pi minus cos inverse Pi x होता है, minus. right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. अब ये cos inverse cos pi by 6 will be pi by 6 because it lies in the interval 0 to pi. Cos inverse. So pi minus pi by 6. तो ये हो जाएगा 5 pi by 6, right? Yes, sir. Tan inverse tan 2 pi by 3. अब ये 2 pi by 3 नहीं हो सकता because tan inverse का output should be in the interval minus pi by 2 to pi by 2 plus pi by 2 so tan inverse tan pi minus pi by 3 हो जाएगा ये, right? Yes, sir. Yes. Tan pi minus theta is minus tan theta, minus tan theta Yes, sir. but tan inverse Awesome, minus sir. x is Minus minus pi by tan 3. inverse x, right? Yes, sir. Yes, sir. Tan inverse minus अब tan inverse अब ये pi by 3 lies in the interval minus pi by 2 to pi by 2, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये माइनस ये pi by 3 हो जाएगा, ठीक है? Yes or no? Yes, sir. मिटा दें? हाँ, sir. Sin inverse sin 10 डिग्रीज नहीं है, रेडियंस है. sin 10 डिग्री होने से लिखा रहता है, कुछ नहीं लिखा है मतलब रेडियंस radians है है. तो इसमें क्या करना होगा, ये 10 रेडियंस है, 10 रेडियंस इज रफली 570 डिग्रीज. Yes, sir. yes sir अब क्या बताया था उसमें, क्या करना होगा इसमें से? I'll have to subtract an integral multiple of 180 degrees. 3 pi minus pi by 2 से plus pi by 2 में लाइक है, मतलब 540 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 into 180, yes sir Yes, sir. 30 degrees आ जाए, and 30 degrees will lie in the principal value interval of sin inverse. So 10 minus 3 pi करना होगा ना इसमें, 3 pi, इसको थीटा बोल दो, ठीक है? अब Yes, 10 sir. रेडियंस को थीटा के टर्म्स में, because theta lies in the principal value interval. So sin inverse sin 10 क्या हो जाएगा, 3 pi plus theta. Sin 3 pi plus theta is minus sin theta. yes sir Sin inverse minus something would be minus sin inverse something. yes sir अब थीटा तो प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में है, sin इनवर्स क्या yes sir थीटा हो जाएगा माइनस थीटा मतलब 3 पाई माइनस 10. minus 10 यस और नो? yes sir Yes, sir. ठीक है? एक क्या है tan इनवर्स tan 20.
ये रेडियंस है, ये 20 नहीं होगा इसका आंसर, because 20 doesn't lie from minus pi by 2 to plus pi by 2 है ना। हाँ सर। Yes, sir. 20 रेडियंस कितना होता है बेटा, 10 रेडियन मतलब इसका डबल 1140 डिग्रीज है ना। Yes, sir. अब इसमें से I'll have to subtract, सोचो some integral multiple of pi, 6 times pi sir. क्या करेंगे 1080 ना, 6 times pi sir. 6 into pi ना, 6 into 180, हाँ sir. तो ये -6 पाई, इसको थीटा बोल दो। अब थीटा है ना, नाउ दिस थीटा इज लाइक 1080, तो 60 डिग्रीज हो जा रहा है करीब करीब, Yes, sir. Yes sir. तो कोई इश्यू नहीं है। सो नाउ दिस इज लाइक tan इनवर्स tan 20, 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा 6 पाई प्लस थीटा, tan of 6 pi plus theta is tan inverse theta, tan Yes theta sir. है ना, because 6 pi is like full rotations, Yes sir. 6 pi is like 0, so this is Yes, sir. theta, theta is 20 minus 6 pi, right? Yes हाँ sir. sir. Yes, ठीक sir. है, हाँ sir. क्योंकि theta is now in the principal value interval of tan inverse, tan inverse tan क्या लिखा है -6 क्या, tan -6 रेडियंस है, तो पहला tan minus theta is minus tan theta हाँ sir. minus tan 6 रेडियंस है, tan inverse minus x is minus tan inverse x। Minus 10. अब ये देखो, अब सिंपलीफाई करना होगा, 6 रेडियंस, 6 रेडियंस क्या होता है 57 342 डिग्रीज ना करीब करीब, ईच रेडियन इज 57 डिग्रीज, 342 में हम सबट्रैक्ट करते हैं 360, 360. 360 means 2 into 180, 2 pi. ये -18 डिग्रीज हो जा रहा है करीब करीब, -18 इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, Yes sir. तो वो -π/2 से +π/2 के इंटरवल में लाई कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में है ना, तो -2 pi is theta, Yes. is theta in degrees is roughly -80, so -π/2 से +π/2 में लाई करेगा थीटा। हाँ sir. चलो अब ये क्या हो जाएगा, this then is minus tan inverse 6 is 2 pi plus theta, this 6 को लेकर 2 pi plus theta, 2 pi is like 0, full rotation हो जा रहा है, minus tan inverse tan theta, अब थीटा लिख सकते हैं tan inverse tan theta because theta principal value interval में minus theta मतलब 2 pi 2 pi minus minus. pi minus 6, कॉपी कर लो। All good? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. पहला tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/30, इसमें देखो x is this and y is this, and do you realize xy is less than 1, Yes sir. तो बेस फॉर्मूला अप्लाई कर जाएगा, xy less than 1 Yes होगा, sir. 1/7 into 1/13 1/9 Yes sir. Yes, sir. 1 minus xy, because xy is less than 1 here, right? तो इसमें tan inverse x plus y by 1 minus xy is tan inverse 20 91 minus 1 90, so tan inverse 2/9, ठीक है, right? Yes Yes sir. sir. Tan inverse 2 plus tan inverse 3 क्या, इसमें क्या है देखो, xy is greater than 1, Yes sir. Yes x sir. greater than 0 y greater than 0 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा, हाँ sir. है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई ऐड हो Pi जाएगा, plus. Yes sir. पाई प्लस tan inverse 2 plus 3 by 1 minus 2 into 3, right? Which is Yes, pi sir. plus tan inverse 5 by minus 5 minus 1,
but tan inverse minus x is minus tan inverse x, tan inverse x. Yes, and sir. tan inverse 1 is pi by 4. Yes, sir. Eta ho jabe 3 pi, 3 pi. right? Yes, sir. बता दे? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. One by 8 we want to show this pi by 4. ये x y less than 1 है तो apply the base formula tan inverse half plus 1 by 5 by 1 minus half into 1 by 5 plus tan inverse 1 by 8 tan inverse 7 by 10 minus 1 9 plus tan inverse 1 by 8. अभी इसमें देखो x और y x y less than 1 है यहाँ पे भी, फिर वो बेस फॉर्मूला अप्लाई करो tan inverse x plus y by 1 minus xy 56 and 9 65 तो यहाँ 72 minus 7 65 tan inverse 1 which is 5 ऐसे करके सिंपल है, ठीक है ना? Yes. हाँ, sir. मिटा दे? Yes, हाँ, sir. sir. 2 tan inverse 1 get it tan inverse 2 plus tan inverse 3. hey, ये सिंपल है, tan inverse 1 तो pi by 4 हो जाएगा. अच्छा हाँ, इसमें x y greater than 1 तो pi ऐड करना होगा. tan inverse right? Yes, sir. tan inverse minus 1 so it's twice pi by 4 plus pi ये minus tan inverse 1 हो जाएगा और ये pi by 4 कट जाएगा तो ये 2 pi हो जाएगा, right? Yes, sir. मिटा दे? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. বল কিছু জিজ্ঞেস করছিস? No, no, sir. এবার x এর জন্য সলভ করতে হবে tan inverse x plus 1 plus tan inverse x plus tan inverse x minus 1 equals tan inverse 3. कुछ नहीं दिया, कौन बड़ा है कौन छोटा है x y आराम से फॉर्मूला सबसे अच्छा है, समझ कोई कंडीशन नहीं, बेस फॉर्मूला यूज करो. क्या करेंगे, आई कंबाइन दीस टू और इसको ना राइट हैंड साइड में मिलाएंगे. सो tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y 2x by 1 minus xy और ये हो जाएगा tan inverse, ये इन दोनों को कंबाइन किया सो 3 minus x by 1 plus 3x, right? Yes, sir. Right ना? Yes, sir. Yes, sir. Tan inverse 2x by 1 minus x square minus 1 is tan inverse 3 minus x by 1 plus 3x. तो ये क्या हो जाएगा, tan inverse this is tan inverse this, so this will be equal to that 2 minus x squared equal to 3 minus x by 1 plus 3x. ये दोनों बराबर हो जाएगा, right? Yes, sir. Yes, sir. क्यूबिक आ रहा है देखो देखो हमने कोई गलती तो नहीं किया है, क्यूबिक क्यों आ रहा है एक बार चेक कर लेना.
3 minus x into 2 minus x squared देखते हैं यहाँ से x क्यूब आ गया फिर ये 6x squared minus 3x squared minus 3x squared minus 6x squared minus 9x squared x minus 2x minus 2x minus 4x आ गया plus 6 into this is cubic ठीक है x इक्वल टू -1 के लिए 0 हो जा रहा है बच्चा हाँ सर। मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा हाँ सर। हाँ सर। लकी है यार नहीं तो झूठ मूठ में जान निकल जाता x प्लस 1 फैक्टर होगा इसका x स्क्वायर इनटू x प्लस 1 किया प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x इनटू x प्लस 1 कर दिया तो प्लस 10x माइनस 10x minus 10x so plus 10x 10x minus 4x 6x 6 into x plus 1 equal to 0 हो गया बहुत अच्छा है squared minus 10x plus I hope all of you know how to factorize नहीं तो डिवाइड करके निकाल लेना यार if you divide this expression by x plus 1 ना you will get this as the other factor yes sir. Yes, sir. here on the fly इसे x का वैल्यू आ जाएगा -1 और इससे आ जाएगा Sridhar minus 10 plus minus 100 minus 24 76 divided by 5 plus minus 9 ये तीन वैल्यू -1 5 plus √90 if I have not made a mistake चेक कर लेना हम तो इसको ले गए थे वहां पर राइट हैंड साइड में ताकि क्यूबिक नहीं आए क्योंकि अब देखिए यहाँ पे पूरा कंबाइन करने से क्यूब आ जाता टर्म सो आई टुक इट ऑन द राइट हैंड साइड ओनली टू होपिंग दैट देयर वोंट बी अ क्यूबिक कमिंग आउट कोई बात जो हाँ can I write this up? yes sir. Yes, sir. You want to find the value of sec squared tan inverse 2 plus cosec squared cot inverse 3. तो इसको tan sec square theta is 1 plus tan square theta. Yes sir. Cosec square is 1 plus cot square theta. Right? Yes sir. इसको लिख दो tan of tan inverse 2 ये पूरा होल स्क्वायर ना tan square theta tan theta whole square प्लस इसको लिख दो cot of cot inverse 3 whole square. Yes or no? Hey, tan of tan inverse x हमेशा x होता है. हाँ सर। cot of cot inverse x हमेशा x होगा. sin of sin inverse x हमेशा x होगा. उसमें कोई इश्यू नहीं. पर पहले इनवर्स आता है ना तब इश्यू आ जाता है. इनवर्स अंदर घुसा हुआ है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes sir. yes sir. इनवर्स बाहर रहने से प्रिंसिपल वैल्यू वाला लोच आएगा. पर यहाँ इनवर्स अंदर है कोई इश्यू नहीं. So this will be 2 whole squared 4. This will be 3 whole squared 9 9 to 13 and 15. 15 ऐसा है. Yes. चलिए हाँ Can I wrap this up? Yes, sir. Yes sir. बड़ा एक्सप्रेशन sin inverse a से पहले क्या है sec of sin inverse a. हम ना सॉल्व करते जाते हैं इसको
सबसे अंदर देखो, सबसे अंदर सेक ऑफ साइन इनवर्स ए, तो क्या करेंगे ना, इसको सबसे पहले लिखो सेक ऑफ साइन इनवर्स मतलब सेक इनवर्स। अब ये देखो इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 1, सेक इनवर्स में हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा 1 और हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस आ जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर, राइट। Yes. तो ये सेक ऑफ सेक इनवर्स x 1 बाय रूट 1 माइनस a स्क्वायर हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. के बाद क्या है, इसके ऊपर एक्ट करता है कॉट इनवर्स। अब ये कॉट इनवर्स इस पे, cot inverse of this means cot inverse of this 1 minus a squared, और cot inverse के बाहर एक cos, cos of this, cos of cot inverse of this, right? Yes, sir. क्या करेंगे इसमें, इसमें cos of, इसको भी cos inverse के टर्म्स में लिखेंगे, cos inverse। अब ये देखो, ये it's like the base, this is like the perpendicular, ठीक है। cos inverse में क्या होगा, न्यूमरेटर में बेस ही आएगा हाँ सर। 1, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। Yes, sir. This is cos of cos inverse 1 by root 2 minus a square। समझ गए क्या किया, हाँ सर। 1 by root 2 minus a square हो गया, राइट। cos of cos inverse this, देख लेते हैं एक बार, बेस यहाँ आ जाएगा, cot inverse में बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है, सीम्स ओके। फिर क्या है, tan इनवर्स इसका निकालो, इसके ऊपर है, फिर सब लिखते जाओ tan इनवर्स, और गलती करे तो ठीक कर देना भाई, रूट 2 माइनस a स्क्वायर है, इसका tan इनवर्स, फिर उसके बाद कोसेक, इसके सबसे बाहर है कोसेक। अब इसको आई शुड राइट इट एज कोसेक इनवर्स ना, हाँ सर। है ना, कोसेक, फिर कोसेक इनवर्स। अब ये देखिए, ये परपेंडिकुलर जैसा है, ये बेस जैसा है, कोसेक इनवर्स में ऊपर हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो जाएगा, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय perpendicular 1, cosec of cosec inverse this, which is root 3 minus a square। आंसर होना चाहिए, Yes. ये नहीं किए तो ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चेक कर लेना, you know I just did it very quickly, so I could have made a mistake, but it looks all right। मिटा दे, यस हाँ सर। सर। Yes, sir. अच्छा, we need to now solve 2 cos inverse x plus sin inverse x इस क्या है, इस 11 pi by 6 सॉल्व करना है इसके लिए। एक काम करो, एक cos inverse x और एक cos inverse and one sin inverse, let me take as pi by 2, right? Yes, sir. cos inverse x क्या हो जाएगा, 11 pi by 6 minus pi by 2, ये हो जाएगा 3 8 pi by 6 4 pi by 3। क्या cos inverse ये pi से बड़ा है, cos inverse तो 0 से pi में लाई करना चाहिए, हाँ सर। हाँ सर। cos inverse x greater than pi 4 pi by 3, no solution, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, that's the best solution। किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होना सबसे अच्छा उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यस सर। हाँ काम सर। नहीं करना पड़ता है यार, चलो बेटा दे, यस सर। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. cos inverse x lies in the interval 0 to pi, so if you get cos inverse x as 4 pi by 3, gone with the wind।
A square plus B square is A plus B whole square. Minus twice AB, right? Yes, sir. ये tan inverse into cot inverse 1 नहीं होता है, tan theta into cot theta 1 होता है, इसको 1 मत लिख देना. Yes sir. This 5 pi square by 8. Tan inverse plus cot inverse कितना होगा? pi by 2. Pi by 2. तो ये हो जाएगा pi square by 4 minus twice tan inverse. अब पूरा tan inverse के टर्म्स में लिखते हैं, इसको लिखते हैं pi by 2 minus tan inverse. Cot inverse is pi by 2 minus tan inverse, right? Yes, sir. अब ये देखो quadratic in tan inverse आ जा रहा है, pi square by 4 plus 2t into pi by 2 minus t equal to 5 pi square by 8, right? Where t is tan inverse x. Quadratic in t, right? Yes, sir. सॉल्व कर लेना, छोड़ देंगे इसके आगे, हम मन नहीं कर रहा, तुम कर लेना ये quadratic in t, right? Yes. Yes, sir. Can I write this up? Yes sir. Yes, sir. Tan inverse c1 x minus y divided by c1 y plus x. C2 minus c1 by 1 plus c1 c1. Minus c2 by 1 plus c2 c2. Cn minus cn minus 1 by 1 plus cn into cn minus 1. Last one tan inverse 1 by c. Odd man. देखो यार, इसको by से डिवाइड करते हैं. If I divide numerator denominator इसका by c1 by, तो I get x by y minus c1 by c. One by c1, ठीक है, चलो देखो 1 plus x by y. हाँ, very good. इसमें c1 by से डिवाइड करने से आ जाता है, देखो ये आ जाता है, c1 by से डिवाइड किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर tan inverse a minus b by 1 plus ab. Usually Yes, tan sir. inverse a minus tan inverse b. ये 1 by c1 है, पर यहाँ पे सला c2. अच्छा ठीक है, तो इसको क्या करो, c1 c2 से डिवाइड करो. So I get like a 1 by c1 minus 1 by c2 divided by 1 plus 1 by c1 into 1 by c2. c1 c2 से इसको क्या करो, tan inverse c2 c3 से डिवाइड करो, तो 1 by c2 minus 1 by c3 divided by 1 plus 1 by c2 into 1 by c2. Oh, keep going this way. Last term tan inverse cn cn minus 1 6, so 1 by cn minus 1 minus 1 by cn 1 by cn into 1 by cn minus 1 plus tan inverse 1 by c. Up. Tan inverse a minus b by 1 plus ab. Is tan inverse a minus tan inverse b, right? Yes, sir. C1 plus tan inverse a minus b by 1 plus ab. Tan inverse a minus tan inverse b. Right? Yes, sir. Yes, sir. One by c. ए फिजिक्स में किसको क्या मार्क्स मिला भाई? सर पूरा मार्क्स दिया है तो 20 में 20 मिला है सर. अरे वाह, सातों तो सर देखी नहीं सर, फिजिक्स का मैं देखा है.
अच्छा वो मार्क्स पूरा दिए नहीं, कैलकुलेट करना पड़ रहा है, लिखे नहीं है मार्क्स ऊपर। हाँ, सर मार्क्स लिख के नहीं दिए ऊपर, वो कैलकुलेट करना पड़ रहा है अंदर पेपर में कितना दिए। वो ऐसा नहीं लिखे क्या? पर नहीं कहीं सर। मिस्टेक नहीं लिखा। चलो यार ये तो बहुत ही अच्छा गेम है, देखो सब कट गए। हाँ सर, टेलीस्कोपिक टाइप हो गया। टेलीस्कोप आई गया, ये भी इससे इसीलिए ऐड किया है यहाँ पे, समझ गए? हाँ अगर सर। पहले कट जा रहा है मतलब ये भी कट जा रहा है, तो ये क्या बचा? दिस ओनली tan inverse x by y, everything else goes into oblivion. Fun for us, right? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आगे देखते हैं। यस सर। In a web to solve? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. What you want to do is want to find the values of x for which 2 sin inverse x is sin inverse 2x root 1 minus x. Hey, वैसे तो ना I could have used the base formula. See, the base formula, if you realize, is sin inverse x plus sin inverse y is sin inverse x root 1 minus y squared plus y be x है, x root 1 minus x squared, which is sin inverse 2x root 1 minus x squared. Right? इसमें क्या कंडीशन याद है? x square plus y square less than or equal to 1 and x is numerically less than or equal to 1. Y में कर ले। अब इसमें तो x square 2x square because y is same as x less than or equal to 1, x square less than or equal to half, x less than or equal to 1 by root 2 greater than or equal to minus 1 by root 2. ऐसे भी आ सकता था। हाँ सर। हाँ, sir. ये बेस फार्मूला ट्रू होता है x square plus y square less than or equal to 1 या x square plus y square greater than 1 and xy less than 0. XY less than 0। राइट, तो सपोज ये लेते हैं तो ये आ जाता है, Yes, sir. हाँ सर। है ना? ये एक y is x है, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, सोचो वो फार्मूला पता ही नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। ठीक है, ये कब ट्रू होगा? मिटा दे ऊपर वाला। हाँ, sir. Yes, sir. इसको ना क्या करो बच्चा, इसको करो x को sin थीटा ले लो, ठीक है? तो ये राइट हैंड साइड क्या होगा? सो sin इनवर्स x is थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2 थीटा हो जाएगा। sin इनवर्स x थीटा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 थीटा हो जाएगा। हाँ सर। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 2 sin थीटा, x को sin थीटा लिया तो ये cos थीटा हो गया, रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये sin इनवर्स sin 2 थीटा हो गया। अब sin इनवर्स sin 2 थीटा इज 2 थीटा कब होगा? मैं 2 इधर लाइन माइनस इंटीग्रल पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 है ना? हाँ सर। That means theta is greater than or equal to minus pi by 4 less than or equal to pi by 4. Yes. यस सर। Sin inverse x. Theta क्या है? Sin inverse x. Sin inverse x less than or equal to pi by 4 greater than or equal to minus pi by 4. पूरे का साइन ले लो। Sin minus pi by 4 less than or equal to sin of x को निकालना है ना, इसलिए साइन ले लेते हैं। Sin of sin inverse x less than or equal to sin pi by 4. Right? ये ले सकते हैं because sin inverse is an increasing function. So if a less than b, sin a will be less than sin b because sin inverse increasing. Cos inverse होता ना तो direction of the inequalities change हो जाता अगर पूरे का cos लेते, रिवर्स हो रहा था सर। है ना? हाँ राइट। अगर मैं बोलता cos minus pi by 4 greater than or equal to cos of sin inverse x greater than or equal to sin of cos of sin pi because cos inverse decreasing function है, sin inverse increasing function है। Yes. ठीक है, so which means but sin of sin inverse x is x. ठीक है, ये तो होता ही है। हाँ सर। greater than or equal to minus 1 by root 2 हो गया, ये less than or equal to 1 by root 2. This is that. वही सेम ही आया था ना पहले भी। हाँ हाँ, सर। sir.
मिटा दें? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. समेशन निकालना है इसका, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। पहले सिंपलीफाई कर, tan इनवर्स n इक्वल टू 1 टू समेशन n इक्वल टू 1 tan इनवर्स 1 by 1 plus n into n plus 1 और न्यूमरेटर को लिख दो 1 plus xy, so n plus 1 minus n, यस सर। राइट? हाँ सर। सो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x minus y by 1 plus xy, यस सर। tan इनवर्स n plus 1 minus tan इनवर्स n हुआ। हाँ सर। आपको tan इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 डाला तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 हो गया। n इक्वल टू 2 डाला तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स n इक्वल टू 3 4 माइनस tan इनवर्स 3। इसको ना लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी का tan इनवर्स लास्ट में n plus 1 n तक ले गए, फिर n को विल ट्रांसलेट इट टू इंफिनिटी। अब देखो टर्म्स कट जा रहा है इससे, tan इनवर्स 2 कट जा रहा है इससे, tan इनवर्स 1 नहीं कट रहा है तो माइनस पाई बाई 4। अच्छा, then realize every term will get cancelled with a term from the next, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा इसमें, पर ये इसके पहले वाला माइनस वाला ना पहले वाले से कहीं से कैंसिल हो जा रहा है, बट ये जो है ना ये बाद वाला टर्म से, so this is not get cancelled, so this is limit n tending to infinity। बाकी सब कैंसिल हो जा रहा है, ये बच जा रहा है tan इनवर्स n plus 2 as n tends to infinity, this is tan inverse of large number, तो pi by 2 आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। This is minus pi by 4 plus pi by 2, which is pi by 2, right? Pi by 2. कई बार ना you get a situation like this, can I write this one? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। पागल की तरह कई बार लोग करते हैं, बोलेंगे sin inverse x x1 plus sin inverse x2 plus sin inverse x3 plus sin inverse x2 plus sin inverse x5 is 5 by 2। फिर बोलेगा find the value of x1 to power 100 plus x2 to power 200 plus x3 to power 300 plus x4 to power 451 plus x5 to power 976। Sin inverse of anything will always be less than or equal to pi by 2 and greater than or equal to minus pi by 2। यस सर। Yes, sir. मतलब ये कोई भी pi by 2 से बड़ा नहीं हो सकता। All equal to pi by 2. That means इसका sum 5 pi by 2 तभी हो सकता है when each is equal to pi by 2। यस सर। All must be 1, x1 equal to x2 equal to x3। या इसको ऐसे भी देख सकते हो। I write this as sin inverse x x1 minus pi by 2। ये 5 pi by 2 को ना ब्रेक कर दिया 5 pi by 2 प्लस sin inverse x2 minus pi by 2 sin inverse x5 minus pi by 2। तो उल्टा कर देने से ज्यादा अच्छा है, pi by 2 minus sin inverse x1 because comment plus pi by 2 minus sin inverse x2
5 pi by 2 को एडजस्ट कर x5 ये 0. This was not negative. है ना? Pi by 2 minus sin inverse x is greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Greater. Some 0 कब होगा? Of a number of non-negative numbers adding up to 0. Then each is 0. Yes, sir. Yes, मतलब sir. हर कोई 0 होगा. Sin inverse xi is pi by 2 therefore. That's the only possibility. Xi must be sin pi by 2, which is 1. Yes, sir. सब 1 है. 1 plus 1 plus 1 Five. plus 1 5. 5 है इसका. कोई तुम लोग को ये बोलेगा cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is 3 pi. ए इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई है 3 pi. इसका 3 pi तभी हो सकता है when each is equal to pi. Yes, sir. Yes, sir. Possible जब cos inverse x is equal to cos inverse y is equal to cos inverse z, each is equal to pi. That means x would be cos pi, y will be cos pi, z will be cos pi. Each is minus 1. Minus 1. Right? Yes, sir. Tan inverse 2, tan inverse 3 are two angles of a triangle. Find the third angle. मिटा दे? Yes, sir. हाँ, sir. Yes. One angle of a triangle is tan inverse 2. The other angle of a triangle is tan inverse कितना बोला है? Tan inverse 3. I have to find the third angle, right? Third angle is pi minus a plus b. Yes, sir. Third angle would be 180 minus a plus b. So this is pi minus tan inverse 2 plus tan inverse 3 will be the third angle, right? Yes or no? Hey, यहाँ पे xy greater than 1, 2 into 3 greater than 1. Yes, sir. Yes, sir. तो formula Yes, क्या use होगा? Pi add हो जाएगा. Pi add हो जाएगा, right? Tan inverse 2 plus 3 by 1 minus 6. Pi minus pi plus tan inverse minus 1. This is minus tan inverse minus 1. Tan inverse minus 1 is tan minus बाहर आ जाएगा. Tan inverse 1 pi. 45 degrees. एक angle. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. बता दे. Yes, sir. Yes, sir. Cos inverse x by a plus cos inverse y by b is alpha. We want to show that x square by a square plus y square by b squared minus 2xy by ab cos alpha is sin square. Okay. This is what we need to show. Right? Yes, sir. A cos inverse x plus cos inverse y is what? Cos inverse xy. Formula, base formula. कुछ नहीं है तो सबसे अच्छा है base formula use करो. Minus root 1 minus x square by a squared into 1 minus y square by b square. That's alpha, right? Yes, sir. So which means if cos inverse this is alpha, it means xy by ab minus root 1 minus x square by a square into 1 minus y square by b square is cos alpha. That's what it means. Cos Yes. alpha ये हो जाएगा और xy by a minus cos alpha whole square. इसको यहाँ ले इसको यहाँ ले equal to 1 square कर दिया. Right? Yes, sir.
ए बी होना चाहिए। तो अब स्क्वायर करेंगे ना, तो एक्स वाई बाई ए बी होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो कट जाएगा, मिडिल टर्म बचेगा माइनस 2xy बाई ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा यहाँ पे, राइट। राइट हैंड साइड में क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, हो गया। So I transpose this on this side and cos square alpha on the other side. So x square by a squared plus y squared by b squared minus 2xy by ab cos alpha is 1 minus cos square alpha which is sin square. Right? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये और कर what inverse वाला हटा दे। हाँ सर। किस तरीके का समेशन है, this is summation hot inverse 1 to 2 r squared r equal to 1 to 2 r squared and r1 r2 है ना, हाँ सर। hot inverse 2 r squared 2 r squared अगेन टेलीस्कोप के फॉर्म में ही लाना हो और कोई तरीका नहीं। tan cot inverse something is tan inverse 1 by something. Yes, sir. Yes, sir. टू से मल्टीप्लाई किया पता है क्यों, टू आर प्लस 1 2 आर माइनस 1 2 आर प्लस 1 माइनस 2 आर माइनस 1 right 1 plus 2r plus 1 2r minus 1 right. Tan inverse x minus 5 by 1 plus x. I hope you understood what I did here. Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आगे टेलीस्कोप दोनों ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 ऐसे वेरी करेंगे। tan inverse 2r plus 1 minus tan inverse 2r minus 1 r equal to 1 to infinity। r equal to 1 डाला तो क्या आ जाएगा, tan inverse 3 minus tan inverse 1। r equal to 2 डाला तो क्या आ जाएगा, tan inverse 5 minus tan inverse 3 तो कट जाएगा है ना। Yes, sir. 7 minus tan inverse 5 ठीक है, सिंपलीफाई कर सकते हो, ये देखो सब कट जाएगा, टेलीस्कोप आ जाएगा। हाँ सर। Yes, Yes, sir. हाँ, so we've had an introduction to inverse trigonometric functions. Okay. Yes. Let me solve.
tan inverse x plus cos inverse y by root 1 plus y square sin inverse 3 by root 10. इसमें x and y are positive integers. We want to find positive integer solutions to this equation. Positive integer solutions निकालना है इस equation. Let me convert everything to the same thing. So अगर tan inverse के terms में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Tan inverse ये perpendicular है, ये सोचो hypotenuse है, तो tan inverse में भी perpendicular ऊपर जाएगा, hypotenuse base क्या हो जाएगा? This square minus this 10 minus 3, so 1 हो जाएगा, है ना? 10 minus 9 1 है ना? Base this square minus this square उसका square root 10 minus 9 1 1 का square tan inverse. अच्छा ये tan inverse को इधर ले जाएंगे. Cos inverse को लिखो tan inverse के terms में 1 by y. हाँ base हो गया 1 by y, hypotenuse ये this square minus this square तो y square कट जाएगा तो 1 tan inverse x is tan inverse. So tan inverse 1 by y is tan inverse 3 minus x by 1 plus 3x. Tan inverse 3 minus tan inverse x. So I get tan inverse this is this. So 1 by y is 3 minus x by 1 plus 3x. So y is 1 plus 3x by 3 minus x. अब देखो x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और इंटीजर्स है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा. So for y to be positive, x has to be less than 3. Yes, sir. Yes, sir. But obviously greater than 0. Yes. दिया हुआ है. तो x का इंटीजर वैल्यूज क्या हो सकता है? x is could be 1 or 2. अच्छा when x is 1, I should get an integer value of y. देखो क्या हो जाता है? 4 by 2 2 आ जाता है. y is 2 है ना? When x is 1, 4 by 2. When x is 2, 7. y is 7. 7 हो जाता है. इंटीजर सॉल्यूशंस आ गया. So solutions are x is 1, y is 2, x is 2, y is 7. These are the integer solutions. Yes, Right? sir. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही काफी है. एक सेशन और स्पेंड करेंगे ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. थोड़ा सा we'll escalate the level of the problems and then we'll exit out of. उससे ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नो नहीं करेंगे. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. After that what I'll do is I'll move to vectors and 3D, which is of course your term 2 syllabus, but we are done with the term 1 syllabus. Now you revise at home. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. We'll get started with term 2 physics में. We'll continue with problem solving. Okay, sir. Okay, sir. Like I said, ये जो चैप्टर है ना AC circuits एक दिन का ही काम, सिर्फ 1 day. We don't need more than 1 day for inverse for AC circuits, but let's do some quality work in terms of problem solving on EMI. This is an important chapter and conceptual chapter. Okay, Yes. Yes. Yes, sir. चलिए बेटा.